So maayong adlaw ninyo diha mga Jong, mga Jai, kaning adlaw namin sa Greenock, Scotland ug moadto ko sa Glasgow. So it's about 45 minutes nga biyahe. Pag abot na ko didto mo ni nibungad na ako. So nindot lang mga buildings, no. Mo ni ang St. George Parish Church ug mo ni ang Glasgow City Center. So it's a long street nga shopping area kananan ug nasay mga gatugtog. Lami sa mga lakaw-lakaw kay medyo bugnaw. Mo ni ang Gallery of Modern Art. It's a world-class art museum in Glasgow. Ug duol ra sa diri ang George Square. Mo ni siya park ug nasa diri makita ang War Memorial ug ang City Chambers. Kaning Glasgow City Chambers kay the most beautiful town hall in Scotland and one of the most prestigious buildings in the city of Glasgow. So duol ra pud diri sa square ang kaning the Glasgow Royal Concert Hall ug duol ra pud ang Jollibee, pero wala na ko nakakaon kay kailangan ko mobalik sa barko ug sayo kay aron di mabiyaan, no. Kadyot ra kaayo ko pero grabe kay siya ka worth it.